الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أنا الله تعالى كانوا كسي النعمة كوينك كي أراك سيدين باكا anaka sodungewo anaka sahaba sanmo ani mawma mumana tugola ni barani man kele fuata si alkiyama jodoma alaka soro barani man kelo cela otomelen ko kabo ni ankele ka nyogon soro anga fajiri noro keneka soro kalo bayin kono nala wala ndawla muni alakira sallallahu alaihi wasallama aka kuma kan sanmo kuma ka munu ne a bɛ sunkalo kunkan don o don ka hadisa kelen ta alakira ka o kumakanw na sallallahu alaihi wasallama ka ɲɔgɔn bilasira ne a ye ni Allahu taala k'a jɛ ye. bi hadisa mun bɛ an bolo Abu Huraira ka hadisa langalen don mun n'a bɛ Buhari kɔnɔna la a bɛ Muslimu kɔnɔna la ka minɛ ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallama. ako cogoya dumana wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka ciden ko kisi ani nema bai man sama ramadana kone mamu ye sunkalo sun imanan ne limaniya ye wahtisaba ani saranyini Allahu taala yoro. imanan fasaren kelaw munu harisain korofo oluko ko tasdiqan bi wa'dillahi wa bi thawabi alayhi. fola ne limaniya ko korode chantiya ka soro iro ne Allahu taala ka layduye anin ka fo nin baara mun filɛ nin ye ala b'i sara a kɛli la ko imanan ni a kɔrɔ ye. filanan mun dalaw ka wahtisaba baraji ɲini ko kɔrɔ de ye talaba lil ajr ka sara ɲini ala yɔrɔ la li qasdin akhar laɲini wɛrɛ foyi tɛ a la mun bɛ se ka kɛ yɛrɛyɛrɛ ye mun bɛ se ka kɛ tɔgɔ ɲini. wala ni mun filɛ nin ye alakira sallallahu alaihi wasallama a ye nin kɛ shartu fila de ye. maa mun ye sunkalo sun i y'a sun ka sɔrɔ i dalen don ala ka sara la. sara mun fɔla ko bɛ di sundolaw ma diɲɛ kɔnɔ ka taa se lahara jɔ don ma i dalen don o sara in na k'a fɔ sun donni sara b'a la. o dɔrɔn t'i wasa. filanan ye jumɛn ye? wahtisaba baraji ɲini sara ɲini kama Allahu taala yɔrɔ. laɲini mun bɛ i la laɲini ka ɲi. danaya ani laɲini ɲuman nin fila de fɔla ɲɔgɔn fɛ. i dalen don ala k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko aljanna da dɔ bɛ mun tɔgɔ ye ko arrayyan sundolaw dɔrɔn de bɛ don o da in fɛ. i dalen don ala k'a fɔ alikiyama jɔ don bɛ yen Allahu taala bɛna batokɛlaw sara don mun na o danaya b'i la. ala ye layidu mun di o dalu danaya b'i la. o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen i yɛrɛ tilala ka baara in kɛ k'a sɔrɔ i ka laɲini ye ala ka sara sɔrɔli ye foyi ko t'i la. yɛrɛyira ko t'a la, tɔgɔ ɲini ko t'a la, dagabɔndala ko t'a la. o kɔrɔ de ye ko ŋaniya ɲɛna i bolo baara kɛli la. n'o sabatila maa mun yɔrɔ i bɛ mun sɔrɔ? ghufira lahu ko yafa bɛ k'i ye ma fɛnna taqaddama mun tɛmɛna min dhanbihi ka bɔ i jurumiw na. o la
فمن تمنى جرمنا الله تعالى بأبالا جني يافئي نمفلني من تمنى جرمنا جرمي سبوف لاي جرمين دوبي مي جرمين باي جرمين دولا فنا بي مي جرمين فتيني أو من تمنى نرى أبي تالي كأبالا ni hadisa kena kana laje na fula ki jurumi fɛn mun tɛmɛna ko a b'a bɛɛ yafa ye o kɔrɔ ye belebelew b'a la fitiniw yɛrɛ fana bɛ a la ni mun filɛ nin ibn al-munzir rahimahullah mun ye hadisa sharhukɛlaba ye dɔ ye ale taala taabolo mun ko o de ye nin ye k'a fɔ ko jurumi belebele a n'a fitini bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la madama an ma dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ mun bɛ dɔ bɔ a la. وقال الإمام النووي رحمه الله الإمام النووي عليه كانتو حديثان شربولا المعروف أنه يختص بالصغائر هم لكودونين دو ودي كافو جرمي يافا مفلني أكرن كريالين دو نجرمي فتنون دي وبه جزم إمام الحرمين الجويني ale tigangan ke ni kuma kayinka ka foko jurumi fitinu do belebelo te ala kadaka jurumi belebelo be yafa ne tubi de ni yorayna amma ka fo don galo ka fo nyoya be ala kira ya folum ko ma taqaddama fon fe mun tamana min dhanbihi ka boy jurumi ula ala kira ni mun fo don galo fora nyogon ko nyala sungalo sun don ko nyuma ne limaniya ye ani baraji ɲini ala yɔrɔ o b'a to i jurumi belebele n'a fitini bɛɛ de bɛ yafa wa wali jurumi fitiniw dɔrɔn de bɛ yafa belebelew olu sen tɛ a la nin de ye fɔnkɔɲɔgɔnya ye dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnikɛla dɔw ko k'a bɛɛ don ka d'a kan ko kira y'a fɔ fɔcogoya mun na o bɛ tali kɛ a bɛɛ la ka dɔnnikɛla fanba tagala mun kan n'o ye ahlu sunna wal jamaa ka taabolo yɛrɛ ye o de ye k'a fɔ jurumi fitininw bɛ yafa ni baara ɲuman kɛli ye jurumi belebelebaw o bɛ yafa ni tuubi de ye kɔrɔ ye misaliya bolo ma jɛnɛya ye jurumi belebeleba ye kɔrɔfɔli ye jurumi belebeleba ye ni maa mun tuubila ka bɔ o la Alahu Taala b'o yafa ye nka i bɛ sun minnu don ani i bɛ seli minnu kɛ olu bɛ ka jurumi dumanw yafa jurumi minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ jurumi fitininw don o yɔrɔ in na an ye hadisa mun ta ka kɔ nin ye o kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'a fɔ ko ka bɔ seli wagati dɔ la ka taa seli wagati dɔ la ka bɔ juma dɔ la ka taa juma dɔ la ka bɔ sunkalo dɔ la ka taa sunkalo dɔ la k'o bɛ o furancɛ jurumi yafa n'a tigi y'a yɛrɛ mabɔ jurumi belebelebaw kɛli la o la o hadisa in n'i y'o ta k'o da nin kan i b'a ye k'a fɔ sunkalo sunni bɛ jurumi mun yafa o jurumi fitinin de ye nka mun ye jurumi belebele ye sa i bɛ tuubi ka bɔ o la de ni tuubira ka bɔ o la o bɛ yafa nka sunkalo sunni o bɛ fitininw yafa ten automatiquement hali ni ma yafa wɛrɛ deli o la i ka sunkalo sunni b'o yafa nka belebele i bɛ tuubi ka bɔ o la de ni mun filɛ nin de ye dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔ kɛnɛma ye i n'a fɔ alimami Nawawi rahimahullah a ye a kɔrɔfɔ an ye cogoya mun na nin ye alakira ka kumakan fan fɔlɔ ye ma ala deli ala k'an kɛ sun donbaga ɲumanw cɛ la minnu bɛ sun don ne limaniya ani baraji ɲini Allahu Taala yɔrɔ o kɔfɛ alakira ko sallallahu alaihi wa sallam wa man qama ramadan ko ne maa mun ye sunkalo su fana jɔ imanan ne limaniya ye i dalen don a la k'a fɔ su jɔli sara b'a la ala yɔrɔ i dalen don a la k'a fɔ su jɔli Alahu Taala bɛ jɔnw sara la ni sara ɲuman ye o danaya b'i yɔrɔ o kama i y'a jɔ wahtisaba i y'a jɔ baraji ɲini fana kama Alahu Taala yɔrɔ i dalen don sara la ani a layidu fɛn o fɛn mun fɔla su jɔli la i dalen don o la o kɔfɛ e yɛrɛ fana tilala ka baara in kɛ n'o ye su jɔli ye ne baraji ɲini ye Alahu Taala yɔrɔ i ŋaniya ye ka baraji sɔrɔ ala yɔrɔ yɛrɛyira tɛ tɔgɔ ɲini tɛ foyi tɛ ne maa mun ye nin kɛ ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ko yafa bɛ kɛ o tigilamɔgɔ fana ma fɛn na fɛn fɛn mun tɛmɛna ka bɔ i jurumiw la
ni mun filani ni ala kira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam mun bala nabe talike sungalo su joli la sungalo su joli ta ka fo kiga su beke joli don garaw ko ne safo sella ka ba hal ne jogo fula seli su joli mangutu sorolila nga kiga daraja korata sisansa obo sore ga jogo hake de fe nga safo sellen ko ka ba o su sabatile hal ne mamu nafla jogo fula seli ko kada ka sungalo do abe jogo fula in seli wala sa ala kira sallallahu alaihi wasallam ay mu fo sungalo su joli la ale ko soro ala yoro ayo kene limaniya ani baraji nyini o tigila mo mangutu dafalela iya caya kasi hake mu masawi yere bolo kada ka ala kira sallallahu alaihi wasallam anyini gala shifan nafla seli kibarula ako salatul layli mathna mathna ko shifan nafla seli jogo fla flado fukata witru ke ka datu wakati muna ala kira yo sallallahu alaihi wasallam ola abdamna flala a hake sa obe ere bolo be hake munke witru be ke ka datu ne ala kira yo sallallahu alaihi wasallam obajira ka fo mamu nafla jogo fla seli safo kofe smolo kono dongodo otigila ma edona ni hadisa in koronala ma munta tiala nitai uga daraja be korota ita sanfe ni mun flani ni de su joli ola ala kira ni fla sallallahu alaihi wasallam akaka anganjilaja kaseka baraji nyini neni bara bafla keli foite an la se tasma kono fona kala anjurumi wa foita balika do aljanna kono fona kala anjurumi ola akaka fe mu manjurumi yafa anganjilaja ola sundoni alhamdulillah alaka kun nogondo ambulo ala ya nogoya ka dama kan nafla fana seli solo koronana alhamdulillah alaka kun nogale no ka dama o tambulo ko gele mambai na gele ya dumai tan flamu ne alaka rayo ko ke sartuye imanan idalen do alaka sarala idalen do laydula alay saramun fo baran nuna idalen do alaka be aljina be jahannama be nin be odana biyoro kile wahtisaba ere fana bara inke ala jati kama ibe sara doron no fala ala kasara ite togoko ite jamuko yere ira tala togo nyinin tala bunya nyinin tala daga bondala tala la dala ko tala jalaki nyesranya tala isuna otogola eshu fana jo otogola ala kira sallallahu alaihi wasallama ako sarayin sabatile no tilamade ore ka mambadon akaka kanto sungalo damina wati ulamata yoro jam folo anga ngani korosi amengani korosi damina la choya muna amengani korosi kanto achelo chugula fuka ta bande adola ma do bara do damine kasuro ngani kai ngabara imeta ba wati ngani beje no dun kala ibe bone asarala amma do bara do damine kasuro ngani mai ne ala hinena ala ngene klala kanye ngene nyena ka toro muna usarabaye ngene tunchere no yoro muna usaratai ore kama ngaki to ni yorola solo damna le mun fleni anga na sunko mawbe ka sun anga na sunko na ma sunko amena jelaki soro sufen na flaseli mun fana be solo konnala anga na ke ko na ma ka me jelaki soro anga na ke ko an delendo akelila anga na ke mawno fe nganga ke Allah taala jati kama anga ke ala nyeda nyinin kama ni mun flene ni ne ba ta me sara surala ala kira ni shartu di sallallahu alaihi wasallam ama fote ko ne mamu sungalo sungala be jurumi ya fala ni ya sun ka sura idalen do sarala ala yaro o kofe iya sun ala ka sara nyinin dron kama ite fo no bala ala kira ma fote sallallahu alaihi wasallam ko ne mamu sungalo jo ala be jurumi ya fala aya fo ko ni ya sun ka sura idalen do ala ka sarala kele wa iya sun o saray nyini jati dron kama foite fo saray ko Allah taala bo tilamare julumi yafa ore kama nganjilaja kirai ni sen flamun do anga bara okoro no bato name bara sarasoro anganjija ka to ni senga to ambolo wakati bela kadaka shitana be haramaden kele sira damadoka asra doe ka iga bara keibulu sankoro wasi koroye dumai ego ni bara ngeni ti sarasoro ala alaro temu mi bali ka bara sarama alaro o doy ne ngene chena bara konnala
anga akli to anga neola anga akli to anga neola anga akli to anga neola duskun kanye bara ke ko wakati la foka damne bara damne na foka ta bara ba abeka ka Allah taala jati doron kama anga to anga nyen nun korasi ko sebe kadaka shetana be bara nyuman kelaw kelesra munka o yene sra de adasira ko bali bara nyuman keli la oflaka ulika ke atoto ide abala ini ko ngani ade chen o de kama amfana ga akili to ni roina mala dele nene aw ala kan ke mawchela mamunu me sungalo sun ne limaniani baraji ngini ni ala bo jurumun be yafa ala kan ke mawchela mamunu me sungalo su fera jo ne limaniani baraji ngini na ala bo jurumun be yafa kalu time ko nyuma ala ka no ya anye na no ya ala anye ala ka bato mene ambulo ala ka kambulo ka hono ya kaloy ala ka kambulo do jabi kaloy ala ka kambulo daraja korota len soli kaloy jannatul firdaus konnala kle here ala ka di amma amman tora ala ka kisama ala ka Allah ba ko mandi ambema ala ka kurasi kan latanga hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.